guys, welcome back once again. Sop manu bhal ase koi na hope kori ase. Itia moi kote ase bole Chi Guhching des. H bricks enterprise koi kina itu bricks laga amata bona do amni dekhibole pari ase de. Itu details ekta janai dibole ahe ase. Aru itu la information ekta do itu la updates to especially Mon citizens kan Mon district te thaka manu khan karne beshi dangor assist kora hobo niki bole moi hope kora janai di ase. Jaga jana to beshi important ase. Apni khan jani na thakibo Chi Guhching kole to nearby Mon town hi ase. Eta new site te jaisi bole eta apni khan ke dikhai di ase. Pioneer camp pabo. Pioneer camp pai ke na Chi Guhching laga main gate par hobo par hoi ke na olop jai ke na apni khan ki dikhai di ase. Eta screen te dikha to mohan opor te utha itu লাল কই না মাটি গিৰি না থাকা ইটো তো ব্রিক্স বনাও কাৰণে তো জায়গা তো বনা লাগা জায়গা আছিল তো ইটো জায়গা পৰা ৰাইট সাইডে উঠি যায় কিনা ইটো ব্রিক্স বনা জায়গা তো পাই আছে দে কই না ভিউয়ার্স খান ওপৰতে ফাৰ্স্ট ইটো জানাই দি আছে এনিৱে মহান ডিটেইলছ অলপ জানি লব ইয়াতে ইটো ব্রিক্স তো আসামতে और दूसरा जगह दे दूर दे जाई ना किना खान रेट होना टाइम दे 13 रुपीस কই কিনা শুনিছো এনিয়া শুনিছে আৰু আজি ইয়াতে কিমান দি বেকাই আছে কলে তো ইটো তো 14 रुपीस তে পিকাটো মান শুনি পাৰেছে বেছি দূৰ জায়গা পৰা লৈ কিনা সব মেটেৰিয়েলস কান কি ইউজ কৰি আছে পিছিতে জানিব না আমি জানি আছে কি আসাম ফ্লিবাই প্ৰডাক্টস লৈ কিনা এটো মেটেৰিয়েলস ইকুইপমেন্ট কান লৈ কিনা বনাই আছে দু ডিটেইলস পিছিতে জানিব কইলি ইটো ওপৰতে মই ইয়াতে কিনিছে গলে বেছি সেফ হ'ব নেকি মই ফিল কৰা অলপ কৈ দিব ফৰ এক্সাম্পল আপনি ইটো ব্রিক্স কান্টো 13 रुपीस পৰা আসাম ৰা লৈ কিনা আপনি সস্তা আছে কিনা আনি চাইছে গলে তো হাইয়ার 20000 30000 দূৰ হৈছে গলে 50000 পুঁজি বি যায় আছে strong ba bonala bricks amian oporte ajido especially mon manukan mon district te thaka mon town te thaka manukan karne good news ekta pungjai dibo karne to is ase kile good news ase moi kole pare ase kole to if you buy these bricks asam jaga te jaige na or bahar de jaina kinishi kole to moi khuniule para tak or kinina ahakan ba koi sabte to itu kito 13 rupees pra kini ase koina honi ase bolibi aji itu mohan jaga de bonado 14 rupees te inega bikar ase ini count কৰি চাবি মহান কিমান লস হ'ব কিমান লাভ হ'ব আমি জানিবলৈ পাৰি আছে কি দূৰ জাগাতে और আসাম তে দুসৰা জাগা একটাৰি কিনি কিনা আমি ট্রান্সপোর্টেশন লৈ কিনা আইছো গলে ইট কষ্ট अराउंड লাইক 18 19 ইভেন 20 তক পৌঁছি যায় বেছি দূৰ জাগাতে আপাৰ জাগাতে চেন জাগাতে না দূৰ যাইছে গলে তো এনেকা পইচা বেছি ওলাই যায় হলিবি মন টাউন তে ইটো ইয়াতে খুলি কিনা আছে চি কোচিং তো মন টাউন তে থাকাই আছে ও সৰি আছে তো আপনি খান আহি কিনা ইটো লব পাৰি দে ঘৰ বনা মানুহ খান গৈ আৰু মহান শুনিবলৈ পাৰা তাত ইটো ফাৰ্স্ট ক্লাস ইয়াতে এ বি সি ইনা ক্যাটাগৰিজ থাকে আছে কৈ আছে আৰু ইটো এ ক্লাস দি থাকান বনা শুনিবলৈ পাৰি আছে আৰু বেছি ষ্ট্ৰং বৰা এতিয়া পৰা শুৰু কৰি কিনা ইয়াতে বি পংজা নাই হইলি বেছি মানুহটো ইয়াতে পৰা লৈ কিনা এনেকা চলাবলৈ শুৰু কৰি আছে কাৰণ এটা ব্রিক্স তো ৰাউন্ড গুনা আমি আনকে দেখাই দি আছে আহি কিনা ইয়াতে লব পাৰি দে গইনা এটো জানাই দি আছে আৰু একটা মহান কে ফ্লেক্সিবিলিটিজ এনেকা কব মহান কাৰণে ফালটো কি আছে গলে তো আপনি সোনারি তো और নামতলাতে আসাম দে दूसरा জায়গাতে যাইছে বলে তো গাড়ি ট্রিপ তো একবার গাড়ি হায়ার করেছে বলে তো ফর एग्जांपल রেট তো 20000 আছে বলে 20000 তো আপনি 10টা পকিবি 1000 পকিবি টিউল ওলাই এটো ভাবনা করে না মহান তো ফুল হি লবলে ওলাই এটো জায়গাতে যাইছে বলে তো পয়সা না থাকা মানুহ আৰু অলপ পিস লাগা 100 পিস 200 পিস লাগা মানুহ খান তো কিনিও না পারে আৰু মহানা কাম দে প্ৰসেস কৰিব না পারে কিনা এনে দক পাইনা হে আছে হইলিবি ইয়াতে পসিবল একটা আছে কি ইয়াতে আপনি খান আইছে বলে তো ফর एग्जांपल 5টা পিস লাগি আছে ইটো ইউৰিনতে অলপ নাপংজা ইটো পিস বি আমি লব পাৰিব আৰু সেম ৰেট হ'ব 14 रुपीस এতিয়া হোলসেল ৰেট বেকাই আছে একটা পিস লৈ লিবি 14 रुपीस হ'বলে আছে আৰু বেছি লৈ লিবি মানে 14 रुपीस পৰা হোলসেল তে পুৰা কি বেকাই আছে কইনা মই শুনিবলৈ পাৰি আছে আৰু ইন কেস ট্রাক তে আৰু বেছি লৈ যাইছে কোয়ান্টিটি হেভি হৈছে গলে তো ইট উইল বি অ্যানাদার টপিক আৰু আপনি কান অনাৰ আৰু আমি মাজতে এটো আৰু বি নেগোশিয়েট কৰিবি চান্স হ'ব পাৰে এটো কাৰণে তো আপনি কান ইটো লাগা মানুহ খান ইতে আরসিসি বনাবলৈ শুরু হোৱাৰ কান চার্চ বনাবলৈ শুরু হোৱাৰ কান কনস্ট্রাকশন প্রসেস তে টাকা মানুহ খান ইয়াতে আহি কিনা ইটো আবৈতে যা ৰাস্তা ওচৰদি ওপৰ ফলে আছে এতে আমি কি স্ক্রিন কে দেখাই দিয়া নিছা লাল দেখিবলৈ পাৰি আছে না এতিয়া ইটো জায়গাতে আছে ইনা কৰি কিনা এতিয়া মখান উঠি যা গাড়ি উঠি যাবি আমি আনকে দেখাই দি আছে কি এনেকা জায়গাতে এনেকা বিকাই আছে দে গৈ না ভিউয়ার্স খান ওপৰ জানাই দি আছে আজি পঞ্জা বিছিতে আপনি আনকি বি বেছি এসিস ডাঙৰ একটা কুৰা নিচিনা হওনি কি কইনা মই হোপ কৰা জানাই দি আছে সো এটা মেশিন খান কিনেকা বনাই আছে কথাটো ইটো বনা প্ৰডাক্ট খতম হোৱাকে সাদো ইটো একলা নহয় না বাট থিং ইজ কিনা প্ৰসেস কোনে কিনা বনাই আছে ইটো জানা বি মহান কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছে এটো কাৰণে তো মান অলপ এক্সপ্লোৰ কৰি ট্ৰাই কৰো দে গৈ না এন্ডিং তক চাব কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এজ এ ক্ৰিশ্চিয়ান সোসাইটি ইটো খান কথা শুনিছে বুলি তো বেছি মন জিতি কিনা মহান ফিল কৰে আৰু স্পেশালি অনাৰ পৰা কোৱা আমি আনকি অফাৰ এটা কৰি দিবলৈ মন আছে কি এটা ব্রিক্স খানটো
in case apni khan church or fellowship khan bonao karne itu laga property karne kam kora laga jaga de tahan kiman pari ase itu offer kori dibo kwa itu ko khopobe hunibo pari ase aru itu karne mohan laga owner ki bi mohan thanks dibo kotha ekta ase goina kunuba lagi thakise bole especially churches khan itu fellowship khan hobi church la property khan bonaule ase bole do amni han yede aisi bole amni han ki save ekta poisa kiman hoilibe amni han ki save kora jaga ekta hobo goina amni han ki age de koi dia nista etia clay bricks mate lal wala mohan beshi use kone dikhi taka do aru itu wala ge do concrete bricks koi kena enega mati ase aru itu la advantage amni han ki olop koi dibo ki itu to ekdam finishing khan ekdam bhalba banai na etu karne kitia khor khan banai ase itu time te মানে মাছলা খান ইমান নাখাই সিমেন্ট বালু খান ইমান নাজালা এডভান্টেজ বি মহান দেখিলো পাৰি আছে সো গাইস এতিয়া আপনি আনগে অলপ শর্ট ক্লিপ একটা বেশি বনাই না আছে কিমান পিস ইয়াতে আছে মই কব না পারে হইলি ব্রিক্স তো সাইজ কান্ড এনেগালা টাইপ বনাই আছে দেখো না আৰু খুনিউল পাৰি আছে বেশি স্ট্রং আছে কইনা শুরু কৰি আছে মানুহ খান ইয়াতে বড় লো বলে শুরু হৈ আছে দে কইনা ভিউয়ার্স খান ওপরে জানাই দি আছে দিস ইজ আ ব্রিক্স ফ্যাক্টরি মা সব কানে গুড নিউজ ब्रिक्स खान पूरा खत्म नहीं ना दिखाई दिया से तो लोइले खत्म नहीं ना से Idiot.
So guys, आगे ने कौन इसना इतना इन्हें customer kan आएगी ना लोग जा अलग अलग जगह दे और itu हमने यहाँ कौन इसना convenient एक तरह से कि हमने any numbers of pieces हमने लोगों पर यार $500 pieces there is really 500. So guys, ending party to be koi dia ase beshi manuge especially Mon district or Mon town de thaka manu khan opore through itu video pra aru itu saman bricks kan dekhina amni hanke beshi assist kora ekta hobo goina moi hope kora janai di ase কোনটো কন্টাক্ট নাম্বাৰ মই স্ক্ৰিন অৰ মই ডিসক্ৰিপশন দে ডিসপ্লে কৰি দি আছে এটো মালিক খানৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ আছে আপনি খান এটো নিডস একটা আছে কইলে তো ডাইৰেক্টলি কন্টাক্ট কৰি কিনা আপনি খান ইনকুৱাৰি কৰিব আৰু আহি কিনা লব পাৰি দেই কইনা ভিউৱাৰ্স খান ওপৰত এটো জনাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মে গড ব্লেস ইউ অল এন্ড সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও